भीषण अग्निकांड में 30 से 35 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। मालदा में भीषण अग्निकांड में 30 से 35 बीघा गेहूं की फसल जल गया है। गर्म मौसम के कारण मालदा जिले के गाजोल ब्लॉक के बाबूपुर इलाके में भीषण आग में कई किसानों की गेहूं की जमीन जलकर खाक हो गई है। किसानों से पता चला है कि बाबूपुर जलंगा गांव के डीप मिल के बगल में किसान के गेहूं के खेत में कोई सिगरेट या बीड़ी फेंक दिया होगा। परिणाम स्वरूप किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई। करीब 30 से 35 बीघा जमीन का नुकसान बताया जा रहा है। नुकसान की रकम करीब कई लाख रुपए है। जब ग्रामीणों व किसानों ने गेहूं के खेत में आग लगा दी तो ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। साथ ही सभी ग्रामीण बाल्टी और घड़ा लेकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गेहूं किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी और अब सभी फसल नष्ट हो गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देती है तो वे बच सकते हैं। বাবুপুর জলঙ্গাপাড়া বলে জায়গাটা, এখানে রাস্তার ধার থেকে আগুন লেগেছে। কি করে লাগলো? এটা সম্ভবত কেউ লাগিয়েছে, হয়তো সিগারেট খেয়ে আগুন লেগেছে বা সঠিক কিছু জানা নাই। আমার জমিতে প্রথম লেগেছে আগুন। আমার 3 বিঘা জমি ছিল, 3 বিঘা জমি পুড়ে শেষ, নাই কিছু নাই। মোবাইলে 3 বিঘা থানাতে ফোন করা হয়েছে, দমকলকে ফোন করা হয়েছে, দমকল এখানে গিয়ে নাই। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে দমকল এসে তো ততক্ষণে সব জমি পুড়ে শেষ। প্রায় 40 থেকে 50 বিঘা জমি পুড়েছে এখানে। দমকল আসতে আসতে আমাদের গ্রামের লোক সবাই আমরা হাতে করে সাহায্য করে, সবাই একে করে সাহায্য করে আগুনটা নেভানো হয়েছে। যেহেতু কয়েক হাজার বিঘা কম ছিল, মানে অল্পতে বেঁচে গেছি আমরা। কি চাইছেন? চাইছি যে এখানে গাজলে একটা ইয়ে হোক, দমকল হোক। তো গাজলে এখানে থাকলে আমাদের 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছে যাবে, বা যে কোনো আমাদের সাহায্য হবে। এখানে খুব জোর আছে, হয় মালদা নাহলে এদিকে দূর থেকে আস্তে আস্তে আমাদের যা ক্ষতি হবার হয়ে যাচ্ছে বাঁচতে পারছি না। আমার নাম সারওয়াজ মন্ডল, বাড়ি বাবুপুর। আগুন সেরকম কিছু দেখতে পাইনি, সামান্য একটু হিট ছিল এর মধ্যে, গমের মধ্যে, ওইটুকু আমরা কাজ করতে